guys. Aga pa guys oh. Anong oras pa lang. Dito lang malapit sa bahay. Nakahuli na si bulldog natin guys. Hindi ko na video guys. Kasi nagpapaligo ako sa anak ko. May isa pa guys, ayun oh. Nandun pa yung isa. Subukan natin kung makalapit. Palapitin natin guys sa ano. May sunsun kasi dito guys. Dalawa kasi sila, hindi ko nakita kung saan alin yung sunsun dito. Sayang guys. Hindi ko nakita. Pagtingin ko ulit, ayun, nakahuli na si bulldog natin. Ayun guys oh. Kunin na lang natin guys. Kunin natin. Ayan guys oh. Kunin natin guys. Pero hindi nalalapit yung isa guys eh. Ayun yung isa guys oh. Umpat na guys. Uy! Aga-aga. Nakahuli guys. Hindi ko alam to guys kung alin yung sunsun dito. Kunin natin muna guys ano. Yun na guys. Nakahuli na si Ulog, aga-aga pa guys ano. Sa babae guys oh. Babae. Nandun na isa guys, lumipad. Yung si bulldog natin guys oh. Aga-aga pa lang nakahuli na. Linisan muna natin guys ano. Aga-aga pa lang guys. Nakahuli na si bulldog natin ano. Ito guys oh. Ayun yung yung natin oh. Pangatin natin si bulldog. Hindi ko lang na-set up yung cellphone natin guys. Bilis-bilis kasi ako guys eh. Sayang. Ayun guys oh. Babae. Okay guys, ayun yung bahay namin guys oh. Ayun yung ano namin, yung simbahan. Ayun yung bahay namin na doon kayo oh. Yan oh. Kaya din yan yun. Dito lang kayo. Lapit lang dito kayo. Sapa yan dito kayo. Sige guys, sige guys.